विवाहेतर संबंध के कारण गलत दवा खिलाकर पति की हत्या करने का आरोप पत्नी और उसके दवा विक्रेता प्रेमी पर लगा है। स्थानीय निवासियों द्वारा प्रेमी की दवा की दुकान और घर में तोड़फोड़ की गई। घटना बांकुड़ा के मुंशीडांगा सरकार पाड़ा का है। इलाके में तनाव बढ़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ को तैनात किया गया है। प्रेमी फरार है। कुछ दिन पहले दवा दुकान के मालिक शेख मरसलम के बंगरा के मुंशीडांगा के सरकार पाड़ा के कपड़ा व्यापारी नसीम सरदार की पत्नी के साथ विवाहेतर संबंध स्थापित हो गई। मालूम हो कि दवा दुकान के बगल में डॉक्टर का चेंबर था। आरोप है कि जब नसीम सरदार की पत्नी डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा दुकान से दवा लेने गई तो दवा दुकान के मालिक ने दुकान के कर्मचारी के हाथों दूसरी दवा भेज दी। कुछ दिन पहले वह दवा लेने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। फिर डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि लंबे समय तक गलत दवा देने के कारण नसीम गंभीर रूप से बीमार हो गया है। बाद में नसीम को दवा देने वाले दुकान कर्मचारी ने अपने मोबाइल फोन से दवा की तस्वीर ले ली। जब नर्सिंग होम में डॉक्टर को तस्वीर दिखाई गई तो पता चला है कि दवा लेने के कारण उनकी किडनी और हार्ट खराब हो गया है। आरोप है कि गलत दवा से उसकी मौत हो गई। शुक्रवार की रात इलाके में तनाव फैल गया। उत्तेजित भीड़ ने मरसलम के घर और दवा दुकान में तोड़फोड़ की। सूचना मिलने के बाद डोमजूर थाने के पुलिस और आरएएफ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रेमी शेख मरसलम फरार है। इस घटना में डोमजूर थाने की पुलिस ने बीती रात नसीम की पत्नी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। যে মৃত্যু ঘটেছে খুব বেদনাদায়ক মৃত্যু। একটা এই মৃত্যুকে আমরা সত্যি কথা খুব আমাদের আজকে কষ্টদায়ক। একটা মৃত্যু এমন একটা জায়গায় হয়েছে, কোনো একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে এই মৃত্যুটা হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরেও আমরা পুরো বলতে পারবো, তখন আগে তো আমি মন্তব্য করতে পারি না। আজকে ওনাকে এইমাত্র আমাদের আজকে কবর টবর দিয়ে আমি ফিরছি। তো আজকে এই যে মৃত্যুটা হয়েছে সেটা একটা প্রণয়ঘটিত বিষয় নিয়েই হয়েছে, এটা আমার কানে এসেছে। এখানে এটা তো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, আমি প্রত্যেকটা জিনিস তো বলতে পারি না। কিন্তু যেটা আজকে ভাঙচুর হয়েছে একটা বিক্ষোভ, এখানকার মানুষের একটা ব্যথিত, যেটা অল্প বয়সী একটা ছেলের মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুটা খুব ব্যথিত। হ্যাঁ, এটা শুনছি। দেখুন, আমি প্রত্যেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো সেটা সঠিক হবে না, তার ইনভেস্টিগেশন পুলিশ করবে, এটা আমার বলাটা সঠিক হবে না। কারণ না আজকে এই মাত্র ওনার এই খবর টবর দেওয়ার পরে আমরা ফিরছি, সেখানে এই মৃত্যুটা খুব আমাদের কাছে ব্যথিত। একটা অল্প বয়সী ছেলে নাকি ওনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ, হ্যাঁ একটা শুনেছি যে এখানকার একটা মেডিকেল স্টোর কোনো আছে, সেই মেডিকেল স্টোরের সঙ্গে মানে এর সঙ্গে তার কোনো একটা অ্যাফেয়ার ছিল, হয়তো সেই অ্যাফেয়ার থেকে হয়তো ভুল কিছু সাজেশন বা ভুল কিছু ওষুধ তার কাছে চলে গেছে, সেটা নিয়মিত হয়তো খেত। সেই স্টেরয়েড ওষুধ আমি যতটুকু শুনেছি এটা কোনো স্টেরয়েড, যেটা মানে শক্তিবর্ধক, আর আমি জানি না, আমি মেডিকেল সায়েন্সের কোনো ছাত্র নই। সেখানে একটা স্টেরয়েড বারবার নেওয়ার ফলে একটা কিছু শরীরের মধ্যে একটা বাজে জায়গায় ঢুকে গেছে, এটা মানে একটা এফেক্ট পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই মৃত্যু তার জন্যই এই মৃত্যুটা ঘটেছে। সেটা ইনভেস্টিগেশন হবে। আজকে সুরাতাল হয়েছে। হ্যাঁ, এখানকার দেখুন লোকাল মানুষের মধ্যে একটা বিক্ষোভ থাকবেই। একটা অল্প বয়সী ছেলে চলে যাওয়ার ব্যথা সবার মনেই আছে। তো এটা আমারও যেমনি মনে আছে, আমার উনি রিলেশনের মধ্যে পড়ে, সেই রিলেশনের আমি এখানে ওনার খবর থেকে দিয়ে বেরোচ্ছি। আপনারা আমাকে ধরেছেন, আমি যতটুকু আমার মাইতে জানাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম ইনামুর রহমান, আমি বাঁকড়া থেকে এসেছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।